Yala donsoya bɛ bɔ politicien ka tɛgɛrɛminɛya la cogo di n'u b'u ka koba mun kɛ donsow cɛ ka ɲi o kɛnɛ kan nka n'o bɔra la donsow ye ɲugutɔ fɛn ye donsow yɛrɛ ban'u yɛrɛ la i bɛ se k'o walawala n ye wa bi diyadisi kɛlɛ tɛ yen donsoya kɛlɛ de bɛ yen bari donso y'u bolo fila sigi ka kala bila ka fɛn bɛɛ bila ka marifa bila ka jamana citɔ ye ko k'a barikada o tɛna se ɲɛmɔgɔw ka kuma kan o kama n bɛna mikoro minɛ ka kuma sinon ne tun bɛ ka kuma yɔrɔ min kan mɔgɔ caman kumana o kan i n'a fɔ donsoya yɛrɛ cogoya denmisɛnninw u ye baara min kɛ vraiment u ye baara ɲuman kɛ mais baara ɲuman de tun bɛna kun cɛ fɛn min na ɲɔgɔn ye nin ye belebeleba de min a la parce que an dusu caman bɛ yan an diminen t'a la an t'a sɔrɔ u ka bɔ ngɔnifɔlaw kɔ u ka fɛn in na dɔɔnin so dudu de n'a ba a bɛɛ ni ko a dan tɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka foli b'a bɛɛ ye an bɛ karamɔgɔ fo ka tɛntɛn n b'a fɔ a bɛ fara nin an y'a bɛɛ mɛn an nana kan mɛ karamɔgɔ mako bɛ yɔrɔ min na hali bi mɔgɔ caman ma se yɔrɔ min karamɔgɔ mako bɛ donsow ka bɛn na a tɔnko t'a la donsow bɛɛ ye kelen an ka ɲɛmɔgɔ sigilen filɛ nin ne kɔni ka kɔn tɛmɛ mɛ an taara Buguni jamana bɛɛ la Buguni jamana donso bɛɛ kɛra kelen pe kan fila tɛ yen ne ka kuma man jan koyi a ka kuma in taalen bɛ yɔrɔ min na ne b'a dɔn n'an kɔseginna an bɛ taa dantigɛli kɛ n'an farala kan min an bɛna papiye min dilan ka na di karamɔgɔ ma a ka lasa sen o y'a sɔrɔ sɔrɔ ani kɔ dɔ n'an sɔgɔ ni ko il faut k'i waleɲuman dɔn parce que an bɛ ɲininkali sɛnsɛn kuma di Yusuf Sidibe ma Yusuf Sidibe bɛ min Micro jadala. Anya ada wa kono. nda filɛ Mali kɔnɔ an ka miiriya la ka dɔfɔ sɛbɛ kɛ kelen pe Mali tout à fait président kelen bɛ yen président filɛ Mali kɔnɔ président b'a ni kelen de o ka Mali bɛɛ mara mais donso ye jamana dugu de ye a ye militaire fana bɛ jigi ne n'o ye talatala o k'a bɛ kɛlɛ sugu dɔ ma o kɛlɛ bɛ national wa n jigilen don n ye donso ye n tɛ donso ye n fa nɔ donso ya kɛ n bɛɛ ma kɛ n'a kɛ n na so kɔnɔ yɛrɛ furu n'a kɛ mais n yɛrɛ tɛ donso ye nka n y'a fɛ ka kɛ donso ye adamaden ni wolola yɔrɔ la i mana sigi yɔrɔ la fo ka balawula don so kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ k'e ta diyaɲako kɛ o tɛ adamaden baara ye ne ka n ta fɔ kalan min kan ka sɛbɛn kɛ kelen pe Mali kɔnɔ a kana kɛ fila a kana kɛ saba ye ka kɛ kelen pe Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen dɔgɔ la an y'o kɛ an ka jamana président ye ala k'e bonya ma ne ka kuma min kan o le le ye o ni Mali bɛɛ y'a jɛlen bɛ ye o ko ka sɛbɛn kɛ kelen fila ye yɔrɔ tɛna tiɲɛ wa ni sɛbɛn ka kan fila don sɛbɛn ka kan fila ye balawu bɛɛ donna dugu kɔnɔ n tɛ se dugu tɛ wa n dɛmɛ o tɛ wa n dɛmɛ ni n'a cɛkɔrɔbaya nin cakali kɛlen mana kɔnɔ don min na an n'aw kunɲɔgɔn kɛ bi nɔ an tɛ sunɔgɔ kunɲɔgɔn an tɛ sunɔgɔ ala k'i bonya o n'an ma sɛbɛn fila ko bɔ a la ka to kelen ma dugu dɔ bɛ ci kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ ci i tiɲɛ la o ala k'i bonya o dugu ye yafama ala kama a ye sɛbɛn kɛ kelen ye. karamɔgɔ o ye dan sɔrɔ ne ko karamɔgɔ na jaabi sisan an bɛ ɲininkali tɛnku karamɔgɔ Siyaka Jara la karamɔgɔ Siyaka Jara bɛ yan
Saka Jara. Saka Jara Buguni Marala. Le deux ans pour Parkada. Kakramo pour Parkada. Tena se yemo ka kuma ka. Ukama mena mikro meka. Masino net meka kuma ro meka. Mo chama kuma na oka. Na ko dozoa ere tugoya. Dimsano ye bara meka vraiment ye bara no make. Mais para numa ne tumana ku ke femina nyoye ni brûle pas de mia. Parce que un peu tana bia andini ka anda so. Uka bongo no ko uka fei na doni. So uka kana dawi. Sino ni inana moka wele numa na akachala ni ma kulosi ni nana kala kala bro. Ibeke moni. Donc suro ode kama jaire la. Gon fala kafukun nata yora nata bokuma fosu depuis odona. Ma labana kana connaissance joli de fois chekele ku. Wari kama. Donc ne kon bemi fo dem sa noyena. Vraiment oui para numa ke mais nous ma pour ka bon gon fala ko don no be ka barate. Be flika dai. Oh. Kuma nyana. Nere bena yala dossier de bon politicien ga tegere mine yala chogoti. Nous buka koba munke doso cheka yo keneka. Na no bora la doso yo nyugunto fenye. Doso yere banu yere la. Use ko wala nyoga. Bi dia disi kele tei. Doso ya kele de bi. Bari doso yo bulo plastique ka kala black ka fembe black ka marfa black ka jamana titoye. Enfin Korea bawle kingo kono 1 million d'hectares de do français kala bi fomu mako selil dormanti mo munu beta jojo la benka yoro attaquer ou dale ma kingo dozo abakala akara so dozo yi kingo kradia de sutai karamo du ya fo unaka abadon abuna kundo ni dozo ya na umpande mbala anta bla ngadoreta anga sira di jadi suma malika gutaye politicien mana wulu banta ayere mana wulu ambe jumenta tongolo mata ya kote bembalia de kudo bari lasana ni fusenu nutara monina lasana ye jega soro fusenu ye jega soro abe kunte naka jawa dozo ye kelende o kele mbe sabati tugo di kramo no bolo dali be nyebo tiki ya blonde fe ite andeme na fere na a musaraye anga wuli ko bolo da do so ka do dakile fe note koron fe la bana ya fe la fe ne bana parce que bibina kay marala ube abe falendo do so do ansi le be so ko avec que chogodi ayam bo filla de amone claro Nandalen kola kwa sonne kuma ambemba o yemi ndomblo kwa ndalen do ala kapse ka foke antu yini ku bla so kono le pisaba o ka yini nike aga yaga le ko bitugodi o ka do fanyala ku fa ko bitugodi o ka do fanyala kat le pisaba wore tu mo ku saraka o kat le pisaba ke ku saraka kat le pisaba ke ka jiati si nu saraka o be to donendo kutoka ndumo kusaraka andransiki ko kofle no ko bulola mina andna donc afo aywa ambemba o yemin twamlo tien bala abseka kodla mo ko yetugo na parce que abika kodla mo ko yo mais est ce que abseka kodla jamana ye amo la je folo de ata to ango la je tinsa ka fenke mimbi se ka kodla jamana ye fembe mo bolo mim se ka kodla jamana ye jamana kado tugu jamana fuleni ne bi 2001 rencontre préparée mamana ne tara fo banyangara
Penyangara donso pa ya ka donso faranyo aya siga mana anyi paroka ate pemenanga yereme akute pemenanga me afatu amena akute pemenanga me ne ya yininga no ngobo ngone be mi fe a ngobo ngu pora ni fe mi mande katana e kado dula ngone mi fe aka sigino de kana jirangai uyo fwa e chokoroba yele la fwa nyeji biko kome koni flade ni koni bora rojme non ngone bora ngone wasolo gade ngodo ngo apora ni mi mande de abisikina ye angai Tokoroba yi sigi kamiri anyi minga sigile nga be miniti turubo amama fona aga mo yin ngo mana nga mba kono de kono ka bu ngamiri de atlala kuma kuka fone kwa babulu kwa kadaya kananai o ya soran kuma na ko sebede akada le ale kananai kana jira kwa ba de bulu konga kone bitana yi tudu kawa dine mane kana nayi kombe kone bina nayi tugudi mande nego ngomomlit ne bulo mo ne ba do momle kono kone ya do momle kono ko momle tiwli ba momle tiwli fo ga nyen ba tugudi ko wuli tugo tala ko yo momle ko pani ka bisa kone ka momle bisa ayo do fo no momle ti sa de kone ya do ale ne ya ale ka fe do ngomle kono ne ka momle bisa no d'accord bo ngo manango wotrobe ngamse ka da so kola koni so wo so ya ka so bisa no ngo o so bara chuko to so la ko bara chuko tala ngamba do avion ngono koni ya do avion ngono ka tipa ko o avion tipa kinye kono tukuni go paska ba fa no ngo mananga ta chuko kale kon korola ko ngale se ga mogot la ni ne re ko konje na abi ale binet la ne ba dan kuna fo ko mako ngora ngontro na pa kasro ne basi comme quoi bi kwa bubulu to no ke ya foni to roba kwa bi a bubulu ulibaldo Il parle de quoi? bon to no be bara mina 600 Son forme de petit. fengu me to no bulu kuma delika ke ya do to no pe kungera wa biya we ape bo kala ya le kele ngawla pe kungera wa biya wa biya fini de kuma bela hale amidu akumbe tozo fini dunde toloba akbe dozo finido me wa bia hakili de kumbala me kele wulile wa bia ya kunala parce que ou dona faso kan ba faso mine ale ba do mo sia munundo pidina apesimi Un dojo peut être mo tika ala ko fay ibi amade ko fay ama oluba wele amade oluba la wele amade hadi ka kuma na ni mafara ka fo ala ka donda ala ka bota abakodo aba fo kika fo ama ou bien ka fo dantiki ika fika kana ika ala to fo ika kana kwa le bodi fait c'est ça ale ti fika ala yere fo parce que to luka kanya nyedundo ala yanga kanya ala to tanga kana atanga kambela dota fo clé dota fo dantiki dota fo mari dota fo tume yer koy atanga kambela koroboro busi ku ka paro ke katla ka paite ala to me ibi yer ko me bamana ni maninga manasiki mo shita ala to ko bamana kana maninga kafu pego ala ya do flippé kam no yoro la on commencer ka bambe bawla abe ala kele inde koy muna unta wela anta to la me anyanta to bla amba wele ko lu de ta to la ni ya wele lu ka to la ila ba bi to lu de ko donc fango yoro famu amedu ka toloba ka kuma ine somini kele ni de la kambla sirawla ko donc sinayo we mi fo o kuma sirasa a sirasa puni donso pani puni donso ka fara ɲɔgɔn discipline na nɔ ka mɔgɔw taara ka min t'u bolo a bɛ yen n b'a kalama k'a tun bɛ discipline bolo parce que ne y'o ye ne n'o baro la ne n'o kuma na a b'aw bolo yen aw sigilen don a kan munna yen n'a ti bɔ n'a ye ten sa a b'aw bolo wa a bɛ Mali fan bɛɛ a b'aw bɛɛ bolo mais a kuma tɛ se ka fɔ parce que n'a ko k'a ka kuma fɔ k'a ka taa kɔmɔ wele ko kɔmɔ ka bɔ n'a fɔra kɔmɔ bɛ bɔ aw caman ti kɔmɔ ko la bilen
ko silamɛya e na sɔn kɔmɔ ka bɔ bilen ko donc fo an k'o yɔrɔ de faamu an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ten sa arabuya tɛna anw bɔ bolo la koyi parce que arabu de kɛmɛ k'an da laminɛ anw bɛ mun dɔn silamɛya la olu tɛ min dɔn a la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw bɛ ala tɔgɔ jumɛn dɔn k'olu t'o dɔn an bɛ ala tɔgɔ jumɛn dɔn an fɛ yan ko minnu kɛn bɛ ka jihadisi ninnu to ala tɔgɔ dɔn olu de ka kan don u bɛ kuranɛ dɔn ka taa ka segin ala tɔgɔ si t'a kɔnɔ u tɛ min dɔn u b'a baara kɛ ka na an ka mɔgɔw kama mais min b'an bolo olu ka ala tɔgɔ tɛ koyi o y'anw yɛrɛ ka ala tɔgɔ ye an tɛ bɔ n'o ye k'u kunbɛn n'i ye ala tɔgɔ sɛbɛn ka taa u kama i tɛ se u la koyi i tɛ se parce que u ta fɔrɔlen don e ta ye a bɛɛ ye kelen de ye mais an min b'an bolo yan o t'u bolo a ye bɔ n'u ye a k'u kunbɛn mais an bannen don o ma k'an sigi mɔrilakaw dɔgɔyalima tɛ koyi mais ne bɛ n fasiya de kɔ ne fasiya tɛ mɔriya ye ne fasiya t'o ye dɛ o ka fɔ ka tile u ye san joli kɛ seli ni dugawu ni misiri kɔnɔta ni fɛn na a ye mun bɔ kɛlɛ in na de sa bon an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an k'o courage sɔrɔ k'o f'u ye hali mana fɛn mana gan na ko santina k'u bɛ don misiri kɔnɔ u delila ka seli kɛ ko san nana san delila k'u gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ aw ɲɛna n'a ma ja juguya a tɛ fɛn bɔ a la koyi n'a sɔrɔla san ala deli tun bɛ san na makan tun tɛ kɛ désert ye koyi n ko makan ye jakungojugu de ye jamana de ye san sera ka san ala deli sera ka san na o jamana la alikaba bɛ jamana min na mais anw ka kɔmɔko mana wuli n'u k'u bɛ san na u b'a na ni san ko a bɛ na n'u k'u b'a jɔ u b'a jɔ a ti ko a la a ka bɛn ka lajɛ o dɔnni t'aw bolo wa a sigilen t'olu kan yan a bɛ mun y'aw ye a bɛ mun ye bi a tun bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka olu bolo a b'u ka dugu la a didenama dikuru ko dikisɛ b'u bolo i tɛ taa kɛlɛ la dikisɛ de bɛ taa kɛlɛ k'i ye k'a b'u bolo k'a y'a kɔrɔw n'a tɔgɔ wele k'u ɲininka k'u ko ne ka taa k'u b'a di yan an ka taa kɛlɛ kɛ n'a ye n'a ma ɲini n'a ma fɔ olu tun b'o fɔ wa musokɔrɔba tun b'o fɔ wa donc musokɔrɔba a bɛ san 70 80 bɔ a bɛ ne ka émission lamɛn araba o araba ale de ye weleli kɛ ka nin fɔ ko n ka taa nɔfɛ ko kɛlɛ bɛ ban siga si t'a la a bɛ u bɛ dikisɛ bila u la bon ça veut dire quoi o kɔrɔ ye di o kɔrɔ de ye ko senkolaw b'an ka jamana in kɔnɔ an ka wuli ka s'u ma aw donsow b'u yɔrɔ dɔn aw b'u yɔrɔ dɔn u bɛ se min na u tɛ se min na aw de b'a dɔn anw t'a dɔn aw de b'a dɔn mais an ka wuli an ka dɔ kɛ ten sa an kana siran an ja ɲɛ n bɛ segin o kan ni mɔgɔ sera n'i ja ye i bɛ to dibi de la donsow bɛ dibi la parce que u bɛ kan ka siran u ja ɲɛ o ja ye mun ye u b'a fɔ min ma kafiriya a ja y'o de a bɛ kan ka siran ɲɛ donc a bɛ to dibi la tant qu'il bɛ dibi la i hakili sigilen don mais n'i bɔra yelen na dɔrɔn i ja bɛ tugu kɔ dɛ n'i ye donso bafula don ka donso fini don ka dugu in cɛ minɛ mɔgɔ si tɛ gɛrɛ i la hali n'i ko i bɛ don sotarama kɔnɔ bɛɛ bɛ sira bila i ka don ka tugu donso fini b'i la donso masiri b'i la mɔgɔ si tɛ tugu i la o y'i ja de ye mais n'i y'o don a tɛ ku i la k'i bɛ taa misiri la dɛ an bɛ siran o yɔrɔ de ko nin ye kafiri ye nin ye silamɛ ye donc an ja ye min ye an bɛ kan k'a dogo an kɛn bɛ k'an ja dogo n'an b'a ja dogo an bɛ to dibi la kɛ bon an tolen don dibi min na dɛ o de y'a to hali an ka faamaw t'an minɛ mɔgɔ sɛbɛ ye parce que an yelen tɛ an dɔnnen tɛ an bɛ dibi la parce que an bɛ siran an ja ka bɔ kɛnɛ kan an ka sabali an ka bɔ n'an ja ye an k'an yɛrɛ jira yelen na ten sa an bɛ se ko la donso bɛ se ko la donso bɛ se ko la donso bɛ se ko la a ye ko jira a ka ye a y'a jira a ka ye mɔgɔw bɛ kan k'u sago kɛ n'i y'a ye gouverneur ni kirikiraw b'u sago kɛ ani juges ni fɛnw b'u sago kɛ aw de sɔnna o n'a ye kutigɛli da jira fɛn o fɛn na o bɛ sago yɛrɛ sago kɛ dabila mais tiɲɛ de don n'a ye kutigɛli da jira fɛn o fɛn na a bɛ yɛrɛ sago kɛ dabila a ka dugu kɔnɔ
aka ke gendarme yo aka ke ceci cela n'a ye kebali kɛ ou bien eaux et forêts n'a ye kebali kɛ a ye kutigɛli da jira la n'a ye kutigɛli da jira fɛn o fɛn o b'i tilen mais aw b'a ma k'u ye k'u to yen ko faamaw don faamaw a ka dugu kɔnɔ a ka jamana kan faama wɛrɛ bɛ yen min t'a la ye bon an ka ko dɔw tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bon Amadou Keita bɛ min a taara journaliste bon a ye min fɔ a kana taa sira fɛ n b'o fɔ aw ye dɛ a ye projet de développement min fɔ ko donsow k'o ɲini o de ye donsoya ci Mande ye projet de développement ko de ye donsoya tiɲɛ Mande ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ u taara don Kalasa Bagi la Yuma Wele Jalo n b'a tɔgɔ fɔ ka taa don Kalasa Bagi la ko projet b'u bolo k'u bɛna ni projet ye ko ka maninkaw bɔ nɔgɔ la mais a projet kun sigilen don mun kan ko ka nɛgɛ denmisɛn musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsiriki dabila a wari dira o de kama n'a ni donsow taara yɔrɔ o yɔrɔ n'a kumana diɲɛ bɛɛ b'a fɔ aa ko e ma donsow sigilen yan kɔ ko donc donsow jɛnna ni nɛgɛkɔrɔsigi dabilali ye musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi dabilali ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an kana kow dogo ɲɔgɔn na o projet dɛ o min taara Mande n terikɛ moi je suis au courant an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan j'ai beaucoup de respect pour vous mais n'i y'a kɛ an fana ta la an ka kɔrɔlen la o sariya fana bɛ yen an b'o sigi ɲɔgɔn kan diyagoya la ni donsoba ye min fɔ a tɛ bɔ a la ni kuma nana a bɛ yɛlɛ ka se donsoba ma n'a y'a ta fɔ o y'a bannen mais ni président do secrétaire général do ko an bɛ démocratie la o bɛ se ka kɛ bɛɛ b'i ta fɔ koyi n'a ma diya min ye yɛrɛ i bɛ taa ah mais donsoya la o t'a la n'a ma diya i bɛ taa o t'a la dɛ donsoba mana min fɔ o de bɛ kɛ bon donc fo an k'o yɔrɔ faamu k'a fɔ tiɲɛni bɔra yen o kuma ye tiɲɛ ko nkɔnifɔlaw ye tiɲɛnikɛlaw ye tiɲɛnikɛla ma tɛmɛ o kan nataba ye olu de bɛ donsobaw sigilen to ka taa sidɔnbaliw ta ka ngɔni marasa fu kun u ma foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ko nafolo b'u a yɛrɛ kasɛtiw n'a fɛnw bɛɛ bɔlen don n'i y'a mɛn n'a y'a dɔw lamɛn a bɛ komi kɛ muru kɛ k'i yɛrɛ kantigɛ mais a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di an bɛ se ka dɔ fɔ olu bɛɛ la bon aw k'a fɔ k'aw ka kɛlɛ kɛ non k'a fɔ n'a tiɲɛna kɛnɛ bɛna tiɲɛ aw sigilen ɲɛna k'a ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ o ma fɔ o minnu y'aw wele a b'a fɔ olu ye digɛbolo mɔgɔw a y'u wele ayiwa min kɛtɔ filɛ nin ye a man d'an ye a ye taa a ka dabila olu de bɛ taa fɔ aw tɛ taa o aw de b'olu wele k'u ci olu de ye aw ni de b'aw ni ninnu cɛ jeli kana kuma an ka kɛnɛ kan jeli tɛ yan kɛnɛ tɛ nin kɛnɛ tɛ jeli kɛnɛ kuma ye a bɛ se k'o f'u ye ka t'o fɔ u ka mikoro minɛ k'a fɔ ko donso ko ten ko jeliw ka hakɛ to u k'u sigi ni jeli min ye donso ye i ti jate jeli ye donsoya kɔnɔ i bɛ jate donso de ye n'i fa ye donso Kuyate ye i ba ye Kuyate ye n'i donna donsoya la Kuyateya banna i ye donso de ye i ti jate Kuyate ye n'i ye fila ye n'i donna donso kɔnɔ i ti jate fila i ye donso de ye n'i ye numu ye n'i donna donsoya kɔnɔ i ye numu de ye donc donsoya bɛɛ ti de donc u kana fɔ k'u jeliya ta k'o kɛ olu fana ka nafolo sɔrɔ sira ye an y'a ye u ni animateurs bɛ kɛlɛ la sisan ka tugu fɔlɔ wari min tun bɛ di arajo kumalaw ma sisan o de bɛ di jeliw ma arajo kumalaw ni duelu bɛ kɛlɛ la kuma nɔfɛ nin ye ko ye wa bon donc Bacili ye min fɔ ko donsoya ni politiki ye bon donsoya kɔni tɛ politiki fɛn ye donsoya c'est apolitique an tɛ politiki tɔn na donsoya tɛ don politiki tɔn na mɔgɔ tɛ se ka taa kuma politiki tɔn na ni donsow tɔgɔ ye mais o kɔrɔ tɛ ko donso tɛ politiki kɛ dɛ donso b'a ka politiki kɛ o donso mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ se ka taa voter a ɲɛnamɔgɔ ye mais donso kulu de ti ta ko u bɛna jɛ nin y'anw ka donso fɛn ye an bɛ jɛ hakilila caman bɛ yen an bɛɛ hakilila tɛ se ka fɔ don kelen ala ye a ye yamaruya di ne ma jigiya bulon mɔgɔ yamaruya di ne ma ne ka se ka kuma o fɛ mais o kɔrɔ tɛ ko ne kelen de bɛ se k'a bɛɛ fɔ mɔgɔ bɛɛ dugu in kɔnɔ jamana in kɔnɔ min bɛ se ka fɛn fɔ min ye koloma ye ka tɛmɛ ne ta kan ne ye denni ye ne tɛ se ka kuma bɛɛ fɔ kuma bɛɛ man ɲi ne yɛrɛ da
donc a bɛ hakɛ to ne bɛ fɛ ka bɔ kuma na yan. Doso de na ba n'a ɲɛnama ye n y'a ɲini ka mɔgɔ fɛ yɔrɔnin dɔ bɛ yen ko ne bɛ se k'a fɔ jaba ko n ka ɲɛfɔ ala ni sababu ɲuman minisiri min bɛ yen n'a bɛ réforme constitutionnelle la ka sariya kuraya ala ye to masaya la a ye an ka dosoba wele n'o ye yangi ye ko yangi bɛ fɛɛrɛ kɛ ka tɔn mɔgɔ ninnu bɛɛ wele n b'a fɛ ne kɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a se bɛ kɛ burama fotigi ye jawo wele ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la donc u ye an ka kuma ye an mɔgɔ 2 ta ne ani Madu Dunbiya fédération ye mɔgɔ 2 ta yangi ani burama fotigi kɔnɔ sɛnɛ fana mɔgɔ 2 ta cɛ in tɔgɔ numukɛ in tɔgɔ Bagayogo o ni Keita Zinam Keita o fana o mɔgɔ 2 ta donc an ye ɲɔgɔn ye sabaka la sisan an ko bon comme dossier ka baara don problème ça en tant que professionnel o bɛ se k'an dɛmɛ an y'a ta k'ale k'an ka facilitateur ye k'ale k'a ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ka papiers labɛn caman kɛra la sisan tɔn saba in ayiwa an bɛ se ka bɛn kan kelen kan cogo min na faama ye kɛ an don sariya kɔnɔ parce que on n'est pas reconnu d'utilité publique tant que n'o de ma kɛ an bɛ fɛn fɛn na an bɛ nkalon de la donc donso sariya ka bɔ an kalama an ka don constitution kɔnɔ o bɛ se ka kɛ fo tɔn saba ka fara ɲɔgɔn kan an y'a réunion daminɛ ala sago ye sago donc o tuma na kuma b'o cogo de la a b'an dɛmɛ ni duwawu ye ala k'a tɔ ɲa ka d'a ma voilà. Sinon a ma dabɔ kuma jugu kama a dabɔra bɛn ani gɛlɛya kama a da sera kɔrɔfɔ dɔ ma ne b'o sɔn ji la anw ye nin daminɛ 2015-16 ani san cɛ san 6 Yuma Wele Jalo ale anw ni maninka donsow bolo don ɲɔgɔn bolo Bajan Bagayogo b'a kalama karamɔgɔ Siri b'a kalama a don ni bi cɛ o ma dɔn ko kuma fɔ anw ye o ko donsoya a don ni bi cɛ san o san tile 3 tile 4 u bɛna si anw bolo yan nɔ an bɛ jɛ ka festival in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ maa wɔɔrɔw farala an kan donc karamɔgɔ ka kuma kelen don olu k'o donsoya a m'a fɔ k'aw tɛ donso tɔn na a m'o sɔsɔli k'o la a ko ni aw mago bɛ ko mun na an kana yira mɔgɔ la k'an faralen don ko ne bɛ nin na ne bɛ nin na an ka bɛn kelen kan ka a ko ɲɛɲini an ka fara-farali dabila a ye kɔrɔfɔ caman fɔ an bɛna micro lasegin aw ma bonya ni karama kɔnɔ an bɛ maa 5 fɔlɔ ta mun bɛ se ka dɔ fara kuma kan mun fana bɛ se ka hakilina ɲuman di mun fana bɛ se ka dɛmɛ fara a bɛɛ lajɛlen ye ko kelen de aw danso aw ni ko Baci tu prends les noms s'il te plaît. Issa Keita. Issa Keita. Issa Keita. Toumani Bagayogo. Malaboye. John Malaboye. Toumani Bagayogo Malaboye. Seydou Traoré. Maliki Sinayogo. Ko Sinayogo jamma ko ko bola. Toto mɔgɔ kelen. Bonne vidéo. Ah? Maison d'opposition. On bɛ micro di Issa Keita ma. Doso de na ba ay da sogo ani kungo ne tɔgɔ Issa Keita n bɛ bɔ Kurusale n bɛ wele ko Kurusale Issa Keita adamaden mɔgɔ yɛrɛ y'i yɛrɛ de mɔgɔ yɛrɛ y'i yɛrɛ de ne ye n to nɛti de kɔnɔ ka jɛ bolo mɔgɔw ka atelier min bɛ k'o lajɛ ka sɔrɔ k'u féliciter
n'o tɛ mɔgɔ ma ci fɔ ne ye k'an tɔgɔ nana an ka don la fɛnɛ ka ka to yen n ko nin mun ka di n ye fila ta n yɛrɛ ye ni limana minnu bɛ yen ka dɔ d'olu ma n ko bɔn donsoko de don ne bɛ taa diyagoya parce que ne b'a dɔn ne ye min ye donsoya kɔnɔ ne b'a dɔn ne ka sɛbɛn tɔ ko la non donsoya kɔnɔ Mali kɔnɔ n m'a fɔ ko k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ ka daminɛ yafolila ma n'i bɛ taa o gosi fɛ ka taa basoji kana sangaji kana filamana an ye kungo sɔnba kɔnɔ karamɔgɔ sɔngɔla fɔ kɔrɔni kana fɔ ba an ye donsoya ko kɔnɔ wasolon kɔnɔ musakuru gɔnkuru ka daminɛ fo ka taa bari la fo gekoro fo ka taa fo bari la fo ka bɛ fo sira juba ne donsoya ka kɔnɔ n bɛ k'o fɔ mun na donsoya burama laginɛ kɔni ko tɛ o donsoya kelen bolo ma fɛnɛ ne wililen n yɛrɛ ye ka taa dɛmɛ kɛ badenw ye n'i bɔra Tere kana Koro kana Lisaku min sababu ka taga dɔgɔko t'a la pɔnda dɔ a bɛ bɔ Bankasi n tagara n ye kalo kunɲɔgɔn 2 k'a ka mɔgɔ fɛ min tɛgɛ kɔnɔ n t'o ɲɛfɔ n ko tɛlɛ kana fɔ donsoya kɔni de y'a kɛ n ye gɛrɛ min kɛ a bɛ gɛrɛ siɲɛ 3 bɔ foyi ma sɔrɔ donsoya kɔni de y'a kɛ ka n yɛrɛ yira i la fɔlɔ n ye donsokɛ de olu nana se yan tɔn ma se yan dɛ ne mana tɔn kama donsoya nana ne la se yan hali sini n y'o donsoya fana bolo ma fana o ye n ka kuma fɔlɔ de kuma filanan an ka donsoba ye min fɔ Fode Musa a ko fara n b'a fɔ n ko a ye fara kɛ la i ye min y'o lɔn mɔgɔ de ye yɛrɛ de i na min kɛra y'o de lɔn i na min kɛra y'o lɔn i ma min kɛra i t'o lɔn dɛ donc hali bi min bɛ min lɔn an ka maa dɔw la an k'o lɔn dɔ sɔrɔ ko fara an ta kan i na min fɔ i na tiɲɛ dɔrɔn de fɔ kalon foyi t'a kɔnɔ mais n bɛ kelen fɔ a ɲɛna bi hali ala min na an bɛɛ la bɛɛ ma kɛ ala fɛ bon i yɛrɛ fɛ i ya mɔgɔya kɔnɔ bɛɛ tɛ se hali i ka denbaya bɛɛ fana k'i fɛ fɛnɛ mais min mana k'i fɛ i n'o ka ko la i n'o kɛ kɔnten ɲɔgɔn o de ka bisa donc mɔgɔ tɛ tɔgɔ sɔrɔ foyi rɔ ko caman kɛ foyi ma o de y'a to ne y'o de fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ donsoya kɔnɔ karamɔgɔya fɔ ɲɔgɔn ma tɔnko tɛ tiɲɛ kabini tɔn fɔlɔ min sigira fédération française la a bricoman bɛ n bolo yan nɔ min kɛra le 2 février 1954 o la tɔnko kuma tun tɛ yen dɛ n'o bɔra yen ala fɔ de l'Ouest africain min kɛra Fode Musa ye min latigɛ le 26 et 31 janvier 2001 a ko bɛ ne bolo yan archive la n y'a gɛrɛ mun kama parce que n y'a ye fɛn faama de don donc kuma la f'i ɲɛna ne bɛ min kɔni fɔ donso ye ne y'o fɔ dɔw ɲɛna bi n k'an ye hiji kɛnɛ kan bi n ye ma dɔn n balo la ka fɔ k'an ye hiji kɛnɛ kan bi ni hiji kɛnɛ dɔ de i bɛna kanu kɔni kɛ fo ka taa fo lahara o ko kɔni tɛ tiɲɛ o kɔni tɛ tiɲɛ ne baden dɔ bɛ yen an bɛɛ ɲɔgɔn bɛ tɔgɔ min kɔfɛ mɛ an ka kanu donna a sɔrɔla yan palaki la n'o ye Bajan ye ni Bajan masaw jɛla a mɛnni mɛ n'a ma ɲɔgɔn lɔn tuma bɛɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ an ka kanu ɲɔgɔnna kelen yan yan le hiji kɛnɛ de ɛ ko bila i kunkolo rɔ mɔgɔ si mana yan ko i nalen sunkurutigɛ i nalen foyi wɛrɛ la an nana kanu de kama donsoya bolo ma donc o yɔrɔ kama n ye karamɔgɔ ka kumasɔn ji la a ye kɔrɔ ko mun fɔ moi j'étais secrétaire de donso de Cogoli la livre 3 o la bɛ ko fɔli chancelier traditionnel des donsos de Côte d'Ivoire Ivoirien bɛ yan ala ka yɛrɛ tun y'an ka parrain ne y'o kɛ o wagati ka bɔ ka don FRIPAC la la force interpol des anciens paracommandeurs militaires Jumɛn tun y'a président ne ye FRIPAC kɛ ka formation kɛ nɔ mɔgɔw formé en close combat donsoya de y'a kɛ ne ye karamɔgɔ in kanu donsoya de kosɔn parce que a bɛ kuma donso k'ale b'a da o jɛra mɔgɔ ma diya mɔgɔ ye o tigilamɔgɔ n'o ye yɔrɔ min fɔ wuli k'a ka kuma sɛbɛntiya i ye kan min fɔ wuli bali don ani ne disana la fɔle ko kɔsalen sakita wale yan n'o tɛ ala kuma min bɛ ne bolo n y'a bɔ ka bila n kun an kun a y'a pɔnyi o y'a sɔrɔ karamɔgɔ ma kuma fɔ kɔsalen sakita sɛbɛn ne ye nin kɔsalen sakita tamaden ɔ donc o kɔnɔna la an ka hakili to nin yɔrɔnin ninnu dɔn o kumana n bɛ min fɔ ye n bɛ kuma surunya donsoya min ye donsoya yɛrɛ taabolo fana de a bɛ an n'o fɔ ka ban to ko chasseur fana ni donso fana tɛ kelen ye chasseur i n'i ye marifa ta
wala ko aso ko ni iba fo ka wol me ba capturer ibo nari mais do choix o fle fa do ko ngono ima do ko no do ni so ko no e fa do ko no fne kan mo ya pa fo e fe mani je we ne re ko ro la ke ko ron tunni ne ni yar ma de ma de mais ali shini barka be no alibi ala barka ira fote ali shini ngo me ngem bake men de ngo so nari de ngo so nari o de ala so so ewa alibi mun na le benci beni barki mo ka ga do ko yam afomelo mais mun be kele kon fo nun mo mun fle bu adam na samin ne ba do ibe sege ay be sege mo ko te fo dam na ke je segaro ma bele wa chama ay da ko ni mo jigo bo timna fenala to ba ba ni ka ba ka ala ka kat fini nu utba chet ma be ne do la ga fay mbora arab saoudite de no fe mbora saoudite na na ka kasi bilen ka kasi fira na pa ke fira dama ay ta munta mais ayam na seno ka tana ko jam arune ko ngaya bla ay ni bla ka nem na no parce que quand avec kam ko wuli mais bilum ate ga nyala phobia ay be sege wa be sege ko fe mais tiens de bela ba ay na bla ala so ay so me da ya ka be fo ngara mo mbole mande ngana mfani ngoro mbole mande kay be fo kay be wole mano alibi anga do ga nyoy ala na baroni ngale ko toro jom ko kan da ma da bambo ibe fo ngani yambi alhamdulillah ala bamina mbe da ya fro anu ko ay da so idan so ko karamo fore musa ne maninga simate ate ala akimate ni siso yaro ne akaita ambe kuma di tumani ba Roma wan ba obe ayo so aliko am fau pea am moto pea udo kanyang suro loye anga secretary tara so ala yinke api babulu ayo abe hage to yinga amafo duzak ma dai kelimpe la te zo be fakele